Assalamualaikum warahmatullahi Okay. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Today we want to present about material introduction to linguistic. There is phonetics and phonology. And before presentation, I want to introduce myself and my friend. My name is Rika Bella Karisma, and my friend that are Ayas Syabudin, Rindam Pramudia, Atalia Sarah, and Yuki, and Yuslikan Nurifki. But Yuslikan Nurifki cannot join this meeting because she was sick. Okay, let's go. Nah, Oh yeah. Okay. What is phonetic? Okay. Phonetic is the science that discusses how a sound can be formed using several parts of the body, namely the legs, teeth, tongue, pharynx, and lungs. This science only discusses the relationship between body parts that produce sound. For the formation of a language, production to sound perception will be studied in this one science. In studying phonetic, you will get to know three types of phonetic, including articulatory phonetic, which is the study of how sounds are formed, auditory phonetic, which is the study of how a language is received by listeners, and acoustic phonetic. Jadi, fonetik itu adalah bagian ilmu dalam linguistik yang mempelajari atau menyelidiki bunyi bahasa yang diproduksi oleh manusia tanpa melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna dalam suatu bahasa. Atau dalam kata lain itu ilmu fonetik itu yang menyelidiki bunyi dari sudut pandang, tuturan atau ujaran. Oke. Oke, next slide please. Phonology. By definition, phonology is the science of a system in a language. Of linguistics that deals with how to pronounce a language. Phonology also discusses the history of a language, how the language can appear and disappear. In studying a language, of course, you will be faced with this one sense because the sense of phonology examines the mechanism of a language clearly. Fonologi, menurut definisinya, fonologi merupakan ilmu tentang suatu sistem dalam sebuah bahasa. Ilmu ini adalah salah satu dari cabang linguistik yang berhubungan dengan cara pengucapan suatu bahasa. Fonologi juga membahas sejarah sebuah bahasa. Bagaimana bahasa tersebut bisa muncul dan hilang. Dalam mengkaji sebuah bahasa, pastinya Anda akan benar mekanisme suatu bahasa secara jelas. Next slide, please. Okay, the next slide is about difference phonetics and phonology. So, in previous slide, we have now about the definition about phonetics and phonology. So in this slide, we know there is a table, difference phonetic and phonology. Difference phonetic and phonology. Phonetics is the branch of linguistics that deals with how the human speech sounds are made. So
in phonetics, we know the phonetics how to human speech sound. Jadi yang dimaksud fonetik di sini itu suara yang dihasilkan dari organ-organ tubuh manusia ya. Dan di fonetik itu nggak tahu yang namanya maknanya, jadi nggak tahu yang namanya arti dari makna atau pengetahuannya. So and then in phonology in contrast to phonology is the study of significant speech sound. So in phonology that are contained about the meaning of sound or has studied about the meaning of speech sound by human produce. Jadi berbeda dengan phonology. Di phonology ini udah mempelajari ilmu tentang yang diucapkan dari manusia atau yang diucapkan dari suara. Jadi yang di sini tuh udah tahu makna yang terkandung dalam human speech sound, and it describes how physical expression of human speech sound are produced. And then in the phonetics is described about expression. Jadi di sini tuh yang ditekankan itu di phonetics itu ekspresi dari fisik. Jadi kayak contohnya itu lidah, mulut atau rahang ya, jadi berupa ekspresi fisik. And then in phonology, and on the other hand, phonology deal with the mental aspects of sound in language. Jadi di phonology itu sudah ada aspek-aspeknya, jadi udah terkandung aspek ya yang mengenai bahasa dari suara itu. And then in phonetics units are called phones. Jadi hanya berupa suara atau unitnya itu ya berupa suara. And in phonological unit are called phonemes. Phonemes itu artinya itu fonem atau bunyi yang ada maknanya. Jadi unitnya itu bernama phonemes atau phonem. And then in phonetics it deal with a large number of speech sound, and in phonology it deal with limited number of speech sound. Jadi di phonetik itu berkaitan dengan jumlah yang besar atau ya dengan suara-suara yang keluar itu jumlahnya itu ya besar ya. Terus berbeda dengan phonology itu ya yang bisa dipelajari ya cuman terbatas atau beberapa gitu. And then as we know in phonetics the phonetic symbol are enclosed in square bracket ya. Square bracket itu berarti simbolnya itu di phonetic itu kayak tutup kurung bentuknya siku. Nah simbol dari phonetic itu seperti itu, jadi tutup kurung berbentuk siku. And then in phonology symbol are enclosed in the slash bracket. Slash bracket itu berarti hampir sama kayak phonetics, cuman di sini tuh di phonology itu di tengah-tengahnya itu kayak ada garis miring, itu namanya slash bracket. And the last in phonetics may not from continuously. Jadi tidak terbentuk secara penuh, secara kontras gitu. And then in phonology are from continuously. Jadi terbentuk secara penuh dalam kontrasnya in phonology. Okay, next. Yes. The example of phonology. As we know that phonology is science that discuss about how to pronounce some word. Okay. The next is example of phonology. Seperti yang tadi dipelajari, phonology itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengucapkan sesuatu ya.
Sebagai contoh, kalau di bahasa Indonesia kata bedak, beruang, hantu, polisi, pintu, di bahasa Inggris kita cara pengucapannya berbeda. Tapi di sini big tetap, sedangkan brave dibaca brave. Letter H atau H ini head dibaca tetap biasa head. Lalu ini sore. Lalu human hurufnya tertera ada huruf H, tapi saat dipronounce atau diucapkan huruf H-nya hilang menjadi human. Lalu di letter P ini ada kata pig dibaca seperti biasa. Lalu bawahnya itu ada kata psikologi. Cara pembacaannya huruf letter P-nya hilang, konsonan P-nya hilang. Next slide, please. Oke. Di sini stres atau penekanan dalam setiap kata penekanannya berbeda-beda. Ada yang penekanannya berada di silabel pertama atau suku kata pertama, kedua, dan ketiga. Sebagai contoh di sini ada kata motivate. Motivate itu penekanannya atau stresnya berada pada silabel pertama atau suku kata pertama. Sedangkan di kata motivation itu penekanannya ada pada suku kata kedua. Lalu di bawahnya lagi ada person. Person itu penekanannya atau stresnya berada pada silabel pertama. Sedangkan personality itu stresnya berada pada silabel kedua atau suku kata kedua. Next slide, please. Oke, conclusion atau kesimpulan. Next slide. Phonetic and phonology are science that deal with sound. A phonology is the science of a system in a language that discuss how to pronounce the language. So, phonetic is the science that discuss how a sound can be formed. The science how part of the human body in particular makes sound. Jadi, fonologi itu, kesimpulannya fonologi itu ilmu yang mempelajari bagaimana untuk mengucapkan sebuah kata atau bahasa. Sedangkan fonetik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana sebuah suara dapat terbentuk dari bagian tubuh manusia. Okay, I think enough for our presentation. I will close this discussion now. Thanks for watch our presentation. Thank you and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, well,